Strike. Ush. Wis. Wih, mantap bos. Hai. Telak bos. Oke, kita cari lagi bos ya. Strike. Strike. Pas bos. Strike. Wih, mantep bos spotnya bos. Satu titik banyak ya. Strike lagi bos. Satu titik ini. Mantap. Oke, lanjut lagi. Waduh. Strike. Wih, angkut. Solan bos. Mantap. Cari lagi bos. Strike. Strike. Wih. Mantap jos. Mantap Kang Cecep. Telurnya amis terus. Oke, cari lagi. Ais. Strike. Wih. Lagi bos.
Strike. Wis. Ah. Oh, lagi, Bos. Masalah. Strike. Telak, Bos. Masih softrocknya Kang Cecep ini ya. Kang Cecep Mandaan. Mantap softrocknya. Strike. Wih. Kecolan lagi, Bos. Mantap. Jos banget ini softrock. Kena, Bos. Strike. Mantap, Bos. Jos, cari terus, Bos. Banyak, Bos. Wih, pas. Mantap. Sadis amat. Strike. Wih. Keselan banget, Bos. Set, Bos. Apa enak sing gede tuh?
Lah iya ora enek sing gedhi perasaanku. Iwake perasaanku nggak enek sing gedhi. Strike. Wis. Mantap jiwa. Kocolan kabeh di sini. Mantap. Strike. Wih. Mantap. Telek lagi, Bos. Kocolannya parah-parah ini sambarannya. Mantap, Bos. Strike. Strike. Mantap, Bos, strike-nya di sini. Ikannya kecil-kecil segini sih, tapi banyak banget. Ini, Bos. Banyak banget ini. Mantap. Yes. Strike. Wih, strike lagi, Bos. Masih bersama kocolan nih, Bos. Isinya kocolan semua nih, Bos. Ih. Nggak bisa dirilis nih, Bos. Hancur deh udah.
Castinger nggak takut ngoyor buat katoknya. Nggak ngoyor, nggak keren bosku. Wih, mapas bersihnya celana. Nah, itu yang bersih sendiri tuh. Nggak mancing kok. Nggak mancing dia. Dia cuma tukang bawa ikan. Tuh, celananya bersih. Wih, masya Allah. Habis sholat om. Di suwe.